ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଶିବମୟ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ଯାଇ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ସହ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 12:05ରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିବା ପରେ ମଇଲମ ଅବକାଶ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ରାତ୍ର 12:20ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦର୍ଶନ ଓ ଜଳ ଲାଗି। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ନିକଟ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରୁ 30 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ ନେଇ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଯାଇଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଯାଇ ରୋଷଘର ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ପଟୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରି ଫେରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। କାଉଡ଼ିଆ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ର ଡାକରା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 29,000 କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେଟ ଯୋଗେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର। आज हूँ श्रावण मासर द्वितीय सोमवार आमर तो पूर्वर बैठक होती प्रथम पाली सरी जाइए यहाँ हूँ द्वितीय पाली रात्र 12:05 श्रीजीकर पौड़द्वार खोली मंगल आरती अवकाश नीति सरला 12:20 ठारू जल लगी आरंभ होती बर्तमान जल लगी लगी रही है आमर संध्या 7टा पर्यंत जल लगी बर्तमान आमर 29,000 टिकेट गलानी टिकेट चालू रही अच्छी भक्त मानकर जमी पानी भार रखापी बाउंसर चारा करा ब्यारिकेडर व्यवस्था करा आशु चिकित्सा केन्द्र व्यवस्था कराई आलोकर व्यवस्था करा जलपान जलर व्यवस्था करा ता सहित भक्तर जमी श्रृंखलार सहित जल लगी करें से आरक्ष भाई आउ पालिया सेवकर सहमति श्रृंखलित कार्यक्रम चालू अच्छी मानसिक थिला आसुआरी सब वर्ष महाबाबा मन लगे सब वर्ष आसी दर्शन कर पकई जाऊँ सब लाइन जगी जाई करी आस समस्त भल रही अभ्यास हो गलानी तो भल बाबा दया सबकि भल लगुच है 17 वर्ष है आसगला बाबा दरी लगी डेली सब वर्ष आसुआरी विश्वास मु तो आसले 5-6 वर्ष होगा बाबा पाखक आसिया कटक सब थरक आगुरी विश्वास अच्छी आगुरी व्यवस्था ठीक ठाक अच्छी एथर बेस भी गहली ना आम इन आसला बेलू फाँका अच्छी नर तो आगुरी तो मोर गोटे बाबा माँ गोटे जचंगा तो से करी आमती किसी कर भाविकी आसी नी कष्ट तो लगुच दर्शन पर ठीक ठाक लगुच। ब्यूरो रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।